हॉलीवुड। लॉस एंजल्स की वाहिद कशिश हॉलीवुड थी। ये शहर फिल्म साजों का वेटिकन सिटी है। इस शहर की पूरी फिजा फिल्मी है। आपको इसमें आर्ट की चाप सुनाई देती है। ये शहर शरबत का वो रंग है जिसके बगैर शरबत शरबत नहीं बनता, क्योंकि जुनूनी हद तक फिल्मों का शायक हूँ। चनांचे हॉलीवुड मेरी ज़िंदगी की अहम तरीन फहरिस्त में शामिल था। मैंने इस सफ़र का फ़ायदा उठाया और हॉलीवुड पहुँच गया। हॉलीवुड लॉस एंजल्स के मज़ाफ़ात में एक छोटा सा शहर है। आप 20 मिनट में वहाँ पहुँच जाते हैं। हॉलीवुड का बोर्ड इसकी बड़ी अट्रैक्शन में शामिल है। ये बोर्ड पहाड़ी की चोटी पर इस्तादा है। ये बोर्ड शहर के ज़्यादातर हिस्सों से दिखाई देता है, लेकिन ये ज़्यादा वाज़िया नहीं होता। हमने इसके करीब पहुँचने का फ़ैसला किया। हम पहाड़ी के साए में एक खूबसूरत खामोश मोहल्ले में पहुँचे। खूबसूरत मकानों के दरमियान से होते हुए पहाड़ी के करीब पहुँचे। गाड़ी खड़ी की और पैदल चल पड़े। दाएं बाएं जाड़ जंकार था। हॉलीवुड की पहाड़ी, दरख्त छोटे और झाड़ियाँ पस्त कामत हैं। पहाड़ी पर धूल भी उड़ती है और गर्मी भी होती है। हम बहरहाल झाड़ियों के दरमियान से होते हुए एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गए जहां से हॉलीवुड का बोर्ड बहुत वाज़िह था। ये बोर्ड का करीब तरीन नज़ारा था। हम लोगों ने तस्वीरें बनाईं और आगे चल पड़े। हम बोर्ड के करीब जाना चाहते थे, लेकिन हुकूमत ने पहाड़ी पर जगह जगह नोटिस लगा रखा था, यहाँ से बोर्ड तक जाना मना है। खिलाफ वर्जी करने वाले को $10,000 जुर्माना भुगतना होगा। ये नोटिस हमारे जज्बे की राह की रुकावट बन गया। हम लोगों ने दूर से हॉलीवुड के बोर्ड को सलाम किया और नीचे आ गए। हॉलीवुड में 3 जगह देखने के काबिल हैं: वॉक ऑफ फेम, स्टूडियोज और बेवर्ली हिल्स। वॉक ऑफ फेम शहर के दरमियान एक 2 रवैया सड़क है। सड़क के दोनों तरफ शॉपिंग सेंटर्स, सिनेमा हाउसेज, कॉफ़ी शॉप्स और बार्स हैं। शाम के वक्त नए एक्टर्स हॉलीवुड के मशहूर करैक्टर्स का सॉन्ग भरकर सड़क पर आ जाते हैं। लोग इनके साथ तस्वीरें बनवाते हैं। इस सड़क का मशहूर तरीन सिनेमा ग्रोमेंस चाइनीज थिएटर है। ये अंदर से महल की तरह है, लेकिन ये इस दिन बंद था। यह सिनेमा अमूमन प्रीमियर शोज के लिए इस्तेमाल होता है। 3 दिन बाद मम्मी सीरीज की नई फिल्म आ रही थी, चनांचे मालकान ने इस फिल्म की लॉन्च के लिए सिनेमा बंद कर रखा था। वॉक ऑफ फेम अपने फुटपाथ की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। फुटपाथ पर हॉलीवुड के अजीम अदाकारों, अदाकाराओं और दुनिया के नाम और खिलाड़ियों के नाम लिखे हैं। हर अदाकार का नाम एक सितारे में लिखा गया है। लोग चलते जाते हैं और अपने पसंदीदा सुपरस्टार्स के नाम पढ़ते जाते हैं। फुटपाथ पर नाम लिखने की वजह शायद सुपरस्टार्स को ये पैगाम देना है, आप आज जो भी हैं, आप वो इन लोगों की वजह से हैं जो इस वक्त आपके नामों के ऊपर चल रहे हैं। ये वॉक ऑफ फेम की एक वजह शोहरत है। इसकी दूसरी वजह शोहरत मोहम्मद अली क्ले हैं। हॉलीवुड की इंतजामिया ने 2002 में दुनिया के अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली क्ले का नाम भी वॉक ऑफ फेम पर लिखने का फैसला किया। मोहम्मद अली क्ले से रब्ता किया गया तो इन्होंने अपना नाम फुटपाथ पर लिखवाने से इनकार कर दिया। इनका कहना था, मेरे नाम में मोहम्मद और अली 2 मुकद्दस नाम आते हैं और कोई मुसलमान ये नाम फुटपाथ पर लिखने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये हमारे मज़हब की तौहीन है। ये इशू कई दिनों तक निज़ा का बाइस बना रहा, यहाँ तक इंतज़ामिया आखिरी बार मोहम्मद अली क्ले के पास गई। मोहम्मद अली ने इनको इस शर्त पर अपना नाम लिखने की इजाज़त दे दी कि इनके नाम की तख्ती फुटपाथ के बजाय दीवार पर लगेगी। चनांचे वॉक ऑफ फेम में हॉलीवुड के तमाम सुपरस्टार्स के नाम फुटपाथ पर तहरीर हैं, जबकि मोहम्मद अली क्ले की तख्ती दीवार पर लगी है। ये तख्ती वॉक ऑफ फेम के मॉल के मरकजी दरवाजे के साथ दीवार पर नस्ब है। मैंने वो तख्ती तलाश की, वो आइसक्रीम पार्लर के साथ थी। पार्लर की छतरी ने इसे छुपा रखा था। मैंने छतरी दाएं बाएं की, तख्ती के पीछे 2 कुर्सियां रखी और हम सब ने इसके साथ तस्वीरें बनवाई। ये तस्वीरें मेरी जिंदगी की कीमती तरीन तस्वीरों में शामिल हैं। हॉलीवुड में दर्जन से ज़ायद स्टूडियोज हैं। इन स्टूडियोज में से 3 बहुत अहम हैं: यूनिवर्सल स्टूडियोज, डिज्नी स्टूडियोज और वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज। यूनिवर्सल स्टूडियो इन तीनों में बड़ा और पुराना है। ये स्टूडियो कार्ल ले ने 1912 में बनाया था। ये दुनिया को अब तक 10,000 बड़ी और मकबूल फिल्में दे चुका है। मोशन पिक्चर्स एडिसन ने न्यू जर्सी में ईजाद की, लेकिन इनका कमर्शियल इस्तेमाल यूनिवर्सल ने शुरू किया। यह कंपनी वक्त गुजरने के साथ साथ फिल्म साजी की नई नई तकनीक्स और आलात भी ईजाद करती रही। ये वो आलात हैं जिन्होंने फिल्म को हकीकत से भी आगे की चीज़ बना दिया। आज फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं रही, ये हैरत कदा बन चुकी है। मुझे 4 बार यूनिवर्सल स्टूडियो देखने का इत्तेफाक हुआ। 3 बार पेरिस के यूरो डिज्नी और 1 बार
آرلینڈو میں، لیکن اصل یونیورسل دیکھنے کا موقع 23 مئی 2017 کو اس وزٹ میں ملا۔ ہالی ووڈ کا یونیورسل اصل اسٹوڈیو ہے۔ یہ اسٹوڈیو 2 حصوں میں ہے۔ پہلے حصے میں سیاحوں کو فلم کی تکنیکس اور فلم سازی کا عمل دکھایا جاتا ہے، جبکہ دوسرا حصہ اصل اسٹوڈیوز پر مشتمل ہے۔ ان میں فلمیں بنتی ہیں۔ یہ حصہ جنرل پبلک کے لیے بند رہتا ہے، تاہم سیاحوں کو ایک ٹرین کے ذریعے اس حصے کی سیر کرائی جاتی ہے۔ ہم نے ٹرین لی۔ ٹرین مختلف اسٹوڈیوز کے درمیان سے گزرتی ہوئی اوپن ایئر سیٹس کے احاطے میں پہنچ گئی۔ یہ ایک دلچسپ جگہ تھی۔ وہاں نیو یارک شہر، پرانے امریکی دیہات، قصبوں اور منڈیوں کے سیٹ لگے تھے۔ وہ سیٹ مکمل شہر تھے۔ دروازے، کھڑکیاں اور دیواریں تک اصل محسوس ہوتی تھیں۔ سیٹ کے اس سلسلے کی ایک کڑی ایک مکمل محلہ تھا۔ یہ محلہ ماضی کی کسی مشہور ٹیلی ویژن سیریز کے لیے بنایا گیا تھا۔ سیریل کے لیے مکانات، سڑکیں اور پارک تک بنائے گئے تھے۔ جوراسک پارک بھی یونیورسل اسٹوڈیوز میں بنی تھی۔ اس کا اوپن ایئر سیٹ بھی ایک حیرت کردہ تھا۔ ہمارے سامنے پورا جنگل تھا اور اس جنگل میں مکینیکل ڈائناسورز چل رہے تھے۔ ٹرین ہمیں 2 ایسے اسٹوڈیوز میں بھی لے گئی جن میں 3D پر سٹار وار کی کسی فلم کا ایک ٹکڑا، ڈائناسورز کی لڑائی اور لندن کے انڈر گراؤنڈ کی زلزلے میں تباہی کا منظر دکھایا گیا تھا۔ یہ تینوں مناظر اصل محسوس ہوتے تھے۔ لندن کے انڈر گراؤنڈ کی تباہی کے سین کے لیے اسٹوڈیو میں پورا انڈر گراؤنڈ بنایا گیا۔ وہاں ٹرین کی پٹری بھی تھی۔ ٹرین بھی آتی تھی۔ ٹرین پیٹرول کے ٹینکر سے بھی ٹکراتی تھی اور ٹینکر کو باقاعدہ آگ بھی لگتی تھی۔ اسٹوڈیو کے پہلے حصے میں رولر کوسٹرز اور مشہور فلموں کے سیٹس ہیں۔ فلم ہیری پوٹر کا سیٹ سب سے زیادہ جاندار تھا۔ فلم کے لیے پورا قدیم شہر بنایا گیا تھا۔ شہر کی ہر چیز اصل تھی۔ آپ ہیری پوٹر کے شہر میں گھومتے ہوئے ماضی میں چلے جاتے ہیں۔ اس سیٹ کا آخری حصہ رائڈز ہیں۔ یہ 3D کا کمال نمونہ ہے۔ آپ ایک گنڈولے میں بیٹھتے ہیں، ہیری پوٹر آپ کی قیادت کرتا ہے اور آپ اس کی پوری دنیا میں گھومنے لگتے ہیں۔ مسٹر ہلک، ممی اور الفریڈ ہچکاک کی فلمیں سائیکو کے سیٹس اور رائڈز بھی ناقابل فراموش ہیں۔ یونیورسل اسٹوڈیوز کا آخری حصہ واٹر ورلڈ اور ساؤنڈز افیکٹس کا شو تھا۔ واٹر ورلڈ کے لیے باقاعدہ جھیل بنائی گئی تھی۔ جھیل میں موٹر بوٹس بھی چلتی ہیں اور آخر میں اس جھیل میں ایک ہوائی جہاز بھی جا گرتا ہے اور اس کو آگ بھی لگ جاتی ہے۔ افیکٹس کا شو ایک مکمل سٹیج شو ہے۔ اس شو میں بتایا گیا لڑائی کے دوران مکے اور ڈنڈے کیسے مارے جاتے ہیں، کسی ایکٹر کو آگ کیسے لگائی جاتی ہے، کارٹون فلمیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور خلا میں اڑنے اور چلنے کے لیے سین کیسے فلمائے جاتے ہیں، ہارر فلمیں کیسے بنائی جاتی ہیں اور فلموں میں چاقو اور چھڑیاں کیسے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ شو بھی ایک مکمل لرننگ تھی۔ ہالی ووڈ کی تیسری اٹریکشن بیورلے ہلز ہیں۔ یہ ہالی ووڈ کا مہنگا ترین رہائشی علاقہ ہے۔ اس علاقے میں اداکاروں اور اداکاراؤں کے گھر، سڑکیں بڑی بڑی اور ان کے دونوں طرف پام کے اونچے اونچے درخت اور ان درختوں کے سائے میں ایکڑ ایکڑ کے بڑے بڑے گھر۔ بیورلے ہلز آپ کے دل میں اتر جاتا ہے۔ بیورلے ہلز کے شاپنگ ایریاز میں تمام بڑے برانڈز کے آؤٹ لیٹس، ریسٹورنٹس اور کافی شاپس ہیں۔ آپ وہاں گھومتے ہوئے خود کو کسی فلم کا کردار محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی پشت پر ہالی ووڈ کا بورڈ ہوتا ہے۔ دائیں جانب بیورلے ہلز کے مکان اور بائیں جانب برانڈز کے آؤٹ لیٹس۔ آپ کو اگر موقع ملے تو آپ ایک بار زندگی میں کم از کم ایک بار ہالی ووڈ ضرور جائیں، اور شام کے اس وقت جب دن کی چاندی رات کی سیاہ چادر میں چھپ رہی ہو، آپ عین اس وقت بیورلے ہلز کی سڑکوں پر واک کریں۔ آپ کو زندگی کے معنی تبدیل ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے۔